Dolai District Finance Secretary Borom Ganang Amiamok Borom Ganang Amiamok no ang dangso panyan bagay pinikok saya tendangan bagay kabai kubai mono kopol jau. Halo, halo. Jotono khulungkha akung sugo rikhobare ide puimale ka sargo kung sugo manglaba আমি প্রথমের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরামথার প্রেসিডেন্ট শ্রী বিকে রাংখলকে আমি নমস্কার করি আর যারা এসেছেন আমার থেকে বড় গুরুজন তাদেরকে আমি নমস্কার করি আমার মা বোনকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার করি ইরেমা আমি মগ আশা করি আমাদের এই সবাই মগ আছে অনেকে হয়তো বলবেন যে মগ ভাষায় দিয়ে কেউ বলেনি তাই আমি মগ ভাষা দিয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষা আলোচনা করব সগে আকুংসুগো আরো দেখো হিখুব তংবাই থাহো এই দেমা গুনি মাস গেদারিং জনসভা মালেচা আদগরি আবা আয়ুয়ে আবিয়ে আকোগরি আকুংসুগো লাউ খিরে গুনি এই দেমা চাকি জঙ্গো জনসভা পিয়াহু কিয়ালে ইটা আকুংসুসি রে সারা ত্রিপুরা মা 184 জন মা বংশ তিয়ংমা মাং মহারাজা ইয়া সুমরিং তিয় হিলতে গুনি খনো চিঙা ন প্রবিয়া ngো তসারো ngো তসা জেরো 19 জাতি তসা জেরো তে ছিকু জে হিরে জেরো নছু বহিরে এবং ngো তসা মহলেসো কোলা মসমাই মণিপুরি জচে চে লুহিরে জ নছু ব লুরোগো আকুংসুগো তো তাংহো কিজো ফ্রিডো युबोला हो के जो जे को उन्नति पिया हो के जो जे को तो ताहो के जो ई कहीं फालो रे गुनिंगुमा सिगते कुसो जारा तिप्रा मथा मा लुते मांगो लोरे मांगो शेकिया रे अच्छा की जो लुकत ले सिरे गुनिंगुमा कहीं फामी हिगे तो खुबाम ही गुमा इन तो चलू के कहीं फालो रे इन तो कहीं पाहिगे हांले प्रो हो अपाऊ बांचो नहीं हो को मा याद में खैंडा प्रो हो क्राउड सुई नुआ मुंजे नहीं हो मुनी कहीं पा मिहिगे तो खुबाम प्रो ngoi jema tipra motha मेन उद्देश्य ngoma achak ki jo lorele chugo lorele greater tripura land ngoma lapui রক্ষা কবচ লাফুই আমাদের মগের ভাষা দিয়ে বলে রক্ষা কবচকে লাফুই জেনে নিন সবাই তা আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দরকার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রাহব জোরা হরং ngogoni আগামী শিখরাও তারিখ আগামী 16 তারিখ শিখরাও তারিখ আনারস চিহ্ন বুথেব नेंद्रासी अरुमा बुथेब बुजों पियामंगो ई चित्तरंजन सार गो बुजों पियामंगो ई ngो कैंडिडेट गो बुजों नहीं होले याचा कुंसु आथो केरा हो और तो कुचगा जरा बीजेपी लो प्लेसा धर्म गोयुबो एवं अच्छे गोयुबो जे खिलेरे लिंगरे मिथ्याबादी अच्छा प्रोरो इंडो लेबो अमरो गरा तो बचा प्रोरो तिप्रा मथारागे प्लेसा को लपथुलो हो
प्लेसा को लो पथुलो छरे नामिरे बीजेपी संसाको गणतंत्र अधिकार हिरेलो अकुंसु गणतंत्र अंदर में नीरे भारत मत को संविधान हिरे संविधान अंदर में नीरे तियो को लोपम तुनाई तियो पर माइकेलाल मिही लोप तुहो या के जो प्लेसा ही सर को कुंसु को अतोमें थारे मकरो के मुइछा के ए बार गुमा छांखराओ को रे सारा त्रिपुरा में ही सर प्लेसा रो nga kesegal ये गाल संगा फेसबुक लाइव ला प्रो रे अगुल सोच का लाइव निबो प्रो रे तो खूब आम करो के माउ ही रेंगो मा 20 जाति को युवंगो मांगो बिजम ओनहाई मिले मांगो को करे हो या तंगो को मांग आसुस प्रभु ही रे जगा पीबो ही रे ए जंगो तो खूब आम करो के आगामी दिन 16 तारिखो नेन्द्रासी को बुथेबो जय जुक्त प्यामो सरकार गठन प्यामो ngo greater tripura line go rahyong krenga me ilo prabo ngama chungpe re ide plensa joto leke sarako akung sugo tomai thare joto no khulungka ani kicha samani kok arono paikha ami shortly বক্তৃতার রেখেছেন এখানে আমি সমর্থন করলাম বুবাগরা আয়োলতো ত্রিপুরামথা আয়োলতো YTF আয়োলতো ত্রিপুরাসা আয়োলতো 19 দফা আয়োলতো और যত ফাইনেরো আয়োলতো খলুঙ্কা ताबुंनो सकबायसिनाय ताबुंनो सकबायसिनाय सकबायते दै दखा माइ खालायो माइखरै माइ खसाय बखौ दाना सबि बाकी हाय सकबायखा ताबुक सकबायखाय न जों पालबाक साकाय जों बनो लाम सकनाय दाइबिनि कक गोथां जोंनो कक गोसार मानि कक न खुन्दो सिलिपखाय दानाय जों जे सामुं खालायनो नांमानि जों 16 फेब्रुवारियाव जों खाबाय खुबाय सामुं बायसे जों फुनुकसिनाय आबसिक फारिगांकाय ते किसा सकबायनानै दंखोबा किसा याफार खराव लायबान्ता मानथ' मालाय थथ' रायमा सायमानि नखथा Oro rogo thoe tongo tebe singo raima saimani kokha wah manto malai thotho raima saimani nokha wah cái chừng ta bộ làm sọc lại thế đi xa rồi đi xa cái bờ máy hay cái bờ máy sini siri sini sini je sini mong blai amo bai chừng ya pharai sinaro tini kebang ma narwai phai sok bajak tongo sini borom ganang jora gedik maromoi tini sini हा दफानि बागै सामुं खालाय दाबुक साक जरा थैया साक जरा अ जरा रग फानो साक बेलै थां फानो निनि आनि बागै खाइ दङ जेफुरु बननुगो बिनि मुं खानाखै जों जत सिनियो बरम गोनां सारथिनि आसुकजाक जों जतनो बरम लेउ टेकिसनि यागुलो जों अ बरम गोनां रगनो नाहारान रोमाय याफारै tabuk sini borong genang sini di Pramotha Presiden sini borong genang sar bikerang kolonori sar na bagai je oro bung sahar jangai boraki sar phaibedi Nevia Deborma Ria Deborma Shaheli Deborma tai Hamari Deborma norok je jaga phan tongdi yang stage yang bakha phaidi yang stage corner bakha tabuk sini borong genang sar sangno risar na nangmai dakti ke phaidi norok je jaga phan tongdi
आने खाबाय खोबाय जतनी थाने कासा कयमु yang stage ni ungklogo basai tongnai ro norok bo yang ko buskang kisa thanglai jadi tai ayang uyang dugan par rogo lama rogo berai tongnai ro norok kisa jora ro laji yango gobango space tongo aro khali tongo aro wo phai fill up khaji जों जतनो पाले मलेखे खाना लायाना मकलनो लक सगय खानो रुवायै नाइसिं तंलायमानि सिनि बबाग्रा बफ्रो फाइनो yang sini borom ganang rogo je logiri nani hini faija ha dofani samung khai thongnai do borokbo na singlanya tongo bofro phaino bobagra kusarai kri kotabo bono risar dibo dagraja bikesa suku chandra senior citizen এরপর প্রেমলাল মলসন জোনাল চেয়ারম্যান এরপরে বিশ্বপতি অঙ্কা টিডব্লিউএফ সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জানান বিশ্বপতি অঙ্কা টিডব্লিউএফ নি সেন্ট্রাল এরপরে খাই নাইনুর আঙ্কল ব্লক টিডব্লিউএফ নি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাস অবিকে সার নিচে যে দাগ রাজাক প্রেজেন্ট hengke phai जों tabo risa hayake boromai ya pharoi जों borom de oina harmani bakhago thangano tini sinoro jora kolok maro moisini narwai ro asugui phai lenglai tongjak जों phadi boromno khoroksa khai ringei जों sini rumai siri sitini sini mungbulai ya pharoi जों borom de oina halayana poilao no ang sini dangsa sakao phayei sini o lamsokmano yasaknani bagai sini borom gonang sar bike rangkholno ang khabai khubei koyo dangsao phayei nani bagai engkai phadi boni loge जों yapharago khorob lai lamsok lai nata yapha khorob kai sini o Ke saya khorob bai de si borom gonang sar ni bagai jora kolok maro muini ni ani bagai ha dofani samung khayei जों जतनो साइमानो त्रिपुराओ सिनि 17 ता सिनि विधान सभा जे एसडीसी टंगमानि तेई काइथामबारिनि तुमुनाय जत सिओ जों सिनि सार बिके रांखल जों बनो हामायरि सिनि रि उइ कुलपाया ब कक्थायबे हामायरि नै सिनि खुगनि कक्थाय पाइथाङो बनो ताबु रुमाया फारै जों बरम देउनि हारानो निनि आनि याफा खरबमानि वाति हाय वाइ तंथौ प्रेसिडेंट को सम्मान करने के लिए हम यहाँ मंच पे बुलाया है थैंक यू hengkai phadi tabo haino hai borom deui naharana senior citizen borom gnang suki chandra deborma bonobo haino hai rumai ya pharoi जों borom deui naharana baimala nang yango stage phaidi phadi haino hai sini borom gnang belai khene sak हमारे बुजुर्ग सबसे सम्मानित उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ belai khano hambai phadi sini belai khano sakra sapal kaya pokor badi sini okra rong ni bagai hambai sini borom gnang belai khe sakra ko sini suki chandra deborma bono rumai ya phari hai no hai borom deui nya harano phadi yo ya pha जोर से प्लीज belai khana hambai o jorao phano ha do phano hamjagai samung khainani sakthari jongkho wansogei jongkho khlai jong hengai tabo hai no hai risha hai ka bor rumai ya phari borom deui nya harjak phirano sini dolai jonni chairman sini borom gnang premlal molsom bonobo borom deui haran अभी मंच पे आमंत्रित करती हूँ धलाई जोन चेयरमैन श्री प्रेमलाल मलसम को प्लीज हरि ताली वाह। दीजिए उनके लिए हरि please। hai no hai धन्यवाद siri sitini sini mung blai rumai haya kabari saya pharoi borom deui haran phadi sing deibo phan khai
বিশ্বপতি দেব বর্মা TW বরম রিউই নাহার জাগানো সিনি বিশ্বপতি দেব বর্মা TWF সেন্ট্রাল কমিটি सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट बरम गनांजक विश्वपति दे बर्मानब बरम दी नहरलायन फैदि अभी धलाई डिस्ट्रिक्ट के हमारे TWF के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती विश्वपति देवर्मा को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। ए बेलाय बेलाय खेना हमबाय बरक तिनि सिनि अजरा याकारे यारो फेमेन बागै बंका सिनि सिनि मुं ब्लाय रमाय और रमायनो सिनि फातारनि सेंट्रल मिनिस्टार रो तोतरा काना गसिया बडा तिप्रासाना हामजानानि कक साइतं फाय र वान सक दैताखौ बखर पानिके ताबो खायनो हायसों बरम देवै नाहारानो सिनि बरम गनांजोक नायनु रांखल TWF नि ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी हमारे मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ नाइमू रांखल को TWF के हमारी महिलाएं को कोऑपरेट कीजिए प्लीज। बेलाय बेलायखाना हामबाय आसोकै सिंनो जरानि फायनन बागै रांखल कक आसोक माय आफानो थाइसेल मानवा सालनो होनो निसा बंनि ककबाय निसा 19टा जाति गोष्ठीनि आं जत्त थाइसा करेखा वार्ड थाइसालाय मानवा मक हंकाय थाइसा मानो डलारे हमनि आसोक मानो तबा थाइसालाय मानवा बोले कक फारिगे ताबो जों हायनो हाय बरम देवै नाहारानो सिनि बबा हायनो हाय जरा गदक मारमै नग्न खंखिबुइ हदा दफानि बागै सामुं खाय तंनाय आं दांसाव रिंनाय सिनि हदानि सामुं खाय तंनाय बरम गोनां डेविड मोरा सिंह बनबो जों हायनो हाय रमाया फारि हमारे भाई इसलिए क्योंकि पहले से पहचान है उनके साथ डेविड मुरार सिंह को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए। ओके थैंक यू। जरा गदक मारमै फारि हायनो हाय याफा खरब लायन गाय सिनि रमाय या फारि बरनो लामसक मानि सिनि स्टेट प्रेसिडेंट ना महाराज खायतुं स्टेट प्रेसिडेंट गाय जों ताबो कक खनालायन फायदि हायनो हाय आं थासिंगनो साका जरा गदक मारमै कलक मारमै सिनि हा दफानि बागै तागबो सामुं खाय तंनाय आगे खाय फायो ओलबो खाय थांनाय कथां तंसाक बं खताय केबया सिनि अ त्रिपुरा हास्तेनि बेलाय बुमुं गोनां ताय सिनि त्रिपुरा मथानिंगि प्रेसिडेंट बरम गोनां सार बीके रांखलनो अजरा कक नारंनानि बागै खाबो खगै कोय अभी हमारे मंच पर आ रही है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा और हमारे सामने कुछ सबके है हमारे सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये मंच पर आने के लिए कुछ वैल्यूएबल स्पीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जतनो हामबाय जतनो खुलुमखा दिनै नालिसरा स्कुल फिल्डनि जोंनि त्रिपुरा मथानि जोंनि इलेक्शन केम्पेइन जोंनि प्रार्थी नि पक्षेव जों ताबो अर कुथुमलायमानि आनिलाय बयस अक्रा चाक्रारो तारो त्रिपुरा मथानि ऑफिस बियारार ब्रै मथानि ऑफिस बियारारो सिखला मथानि ऑफिस बियारारो जतना आंखा काम रिबो ताई तिनि जों जत सिबो त्रिपुरा मथा 42 खानो जों प्रार्थी रेखा आरि माने जों पाइनाय नांनाय ताई जों जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लेजिस्लेटिव एसेम्बली गोनां कायसा संविधानिक बडी जोंनि त्रिपुरा जोंनि बागै नाङै दं माने अबनो जोंनि बाखा बिसिङाव दङ अब हाय दग अंनाय बिनि हाय दग अंनाय अब जों सायाखौ किन्तु भारत सरकार भारत संविधाननि
ain no chini Tripura wo chini Tripura sarok ni bagai Bidhan Sabha phan grang chungno mari nai nang nai abono chini Tripura mothani final as of today tini jora chini dabi abo ketabok bono bahai bhai chung adai khlainai chung tabok abo khlailai tongo tabok Bidhan Sabha election o chini candidate rok joto nugun narao chini oroni ongke मान गनांग चित्तरंजन देव वर्मा ताई जुदा जुदा constituency ni borok boro suijak tongo naraw je jagat ni phaipuno chini candidate rok no pairwani bagai vote mari nai chung chini symbol abo Tripura ni anaros aro wo chung u mari wo chung vote mari nai tini Chini Maharaj Raja ni basa Raja ongo President ni basa President ongmaya President Prime Minister ni basa Prime Minister ongmaya Kintu Raja ni basa Raja no ma ongo Abono chung joto siyo Ketini Sara Tripura chung 42 bialis khanori tongmani o Angbo Mia Jampu Hill ni Sabuola meeting khlaika Tai Wang Huno Klaika, Tai Hun Puya meeting Klai, Oro Ayang, Dormanogor Bakak Tangai, Sai Sim Dungo Bohoro meeting Mark Layo, Aroni Chung Tini Payoi, Orobotabok, Ang Manjago, Abotoi Ang Zuan Tong Puro, Sikla Tong Puro, daily Soy Khan Sat Khan Chung meeting Klai Mano, Tabok Tini candidate ro. Naraw no ang koinai, naraw ni party ni naraw candidate, party ni morjada naraw narag nai nango, party ni siddhanto naraw narag nai nango. Boni bagay naraw bisuk, nog nogo mahapka, bisuk naraw bibinna transportation rog maklay ka, abo ang siya. Kintu naraw sinay nang no, je naraw candidate, naraw ni maximum, naraw samung matang na inango. Tini oboni bagay jar daito chini daito chung mapalayo je jaga discipline ni obhab ongo discipline kroyong klaino chini bisingo soitan haboy hamya manay chung wansugo hamya manay wansu klaino chini je Kha Than Song Mani, Maharaj Chung Than Song Nani Kok Samani, Aro Chung Pogi Tango, Abo Pogiatoi, Juge, Ani Loge, Tini Andurun Thai Painai, Narabara no Sinai Nango, Je Tini ADC Bahai Chung Manka, ADC Bahai Andurun Thai Maya, ADC no Bochung Andurun Thai no Manka, Haitino Tabok, ADC no uplift Thai. ADC no kuchugot langai Bharat Sangvidhano je body wo Bidhan Sabha ni ain tongo u Bidhan Sabha ni bagai no chini Tripura leno chalu ma khlai nai obon chung Bharat Sarkaro ma samani chung rang tang kuti chung nangya chung rang bai khlai phaya chung chini bakhani phan bai jona sadharani Hamari bai, jona sardhoni ka ham bai no, jeng andolan khai bai tini ADC mangka jeng, tabok u generation tai bisa, jeni Maharaj ni netritwa, jeni chairman ongoi, tai bisa jeng Greater Tripura Land jeng bumung parpuno, je kuno ongtung bini tabok ADC no uplift khai, abo bisingo district council ongyawai, Bidhan Sabha ma tongkong khai. Bini alada Montri Sabha ma ongnai. Abong ketini Tripura Land ni description. Abon onek naraw wansugoi pamaya ongmano. Kintu abon chung manayo jeta Bharat Sarkar Home Minister obo chung no election rok paiklai salai nai. Abo jetuk samani biangni. Chini je kok than satabo. Ching je kok khana lai mani. Somorthon borok bang mani. Abo jotto barawni hisab tongo. Brownie khobor
Chini khoborong na oino tini government of India baddo ongkha chung bai kok salayani jokhon chung tiujas khlai phurobo chung pal onglai ya phurobo chung andolon ma khlaio ebong bibhinno chung andolon khlaikha andolon khlaino Indira Gandhi apuro nukha apuro tribal rok je chung thansong mena phurobo chini juge thansong ene chung ADC mangkha tini ADC ni bahai phaikha tabong ni onek sikhla rok sikhli rok tabong ni generation rok abo bahai phaikha barau sia boni bagai baksa senior rok no morjada rinani bakhawo phaiya tamo barau khlaikha ba hai rok ma singlayo abutei bo borok tongo hai phuno chung kuno dukho nangya jodi tabok generation rok tabok je krak khlai tongnai rok tongman nai rok narau jodi thik jaga ho narau ni future narau ni next generation o narau tamo principal phunung nai tamo narau phunung nai ba tamo narau ni sathai narau non jodi narau ni sakang chung andolon khayo abono chung siong khlai tamo adorsho toi tamo example toi chini next generation o chung sanai aborong ne bageno chini thansa je baksa ba chung baksa thansa is oneness abo chung ma khlai nai nango ang moitu tongo jeta ang pore mani King Junior Americani khoroksa Martin Luther tongo abo sawo chung to watoi wakhlai a toi phai mani hai toi tai toi sawo holong toi ni toi sa phaioi toi bo ran maya toi abo perennial juge bo toi phai mani hai toi no chini sakawo je mercy kindness je ishor ni je ashirbat chini jati boini tola tongoi phai mani brauni bagai chung juge andolon ma khlainai chung chobari nai hinai tini pura biswa tabok chini Africa ro South Africa ro juda desho boini tola tongnai rok tini mangkha brauni sadhinota mango Tripura tabok BJP ni chief minister tamo sawo chini tribal by non tribal rok abo bakha onglai nai hino taising khorok cha chini speaker sakha chini tabok Tripura mothawo 13 jona oro non tribal tongo Manipuri tongo Bangali tongo Musulman tongo tai scheduled caste rok bo tongo oro kuno ni tribal non tribal ni kok phaya tabok jora ADC chini regional party chung khomota phayoi kaisa bo chini tribal by non tribal bulai mani kroi kho abono chini juge chini ras maharaja rok chini Tripura shason khayo brown ni aro tranquility krongsa ebong bakha buchilai mani brown ni bakha tongo haitoino tini chung khakawo jotono chung ma koyo taklai o election o Tripura chung saisung phuno ongthong chung mangklai chung Bidhan Sabha ganang chini je Tripura land Greater Tripura land ongthong যেকোনো বুমুংথং আবো চং ফারনাই দে ফারিয়া আবো আলগা কো কিন্তু চং যে তবক দাবি খাইমানি আবো শুড বি empowered with legislation অবংখে তবক ত্রিপুরা বো বিনি বিধানসভা তঙ্গ চিনি ত্রিপুরা লেনবো আবো হাইতে আলগা বিধানসভা তংনাই আপুরো চিনি টিটি এডিসি নি যে এডিসি তংমানি আবো ক্রয়ংনাই আরো চং 30 খান কিবা 40 খান MLA ganangong nai chini alada speaker ong nai chini alada chief minister tong nai council of minister tong nai MLA tong nai kabama chini daitto tongkho u daitto rok cheng palai nani bagai no kaitor ishwar chuno ta bogdora mathangri tongkha boni bai chong nai nani muchungo nung nani muchungo je chini next generation rok narau jodi narau ni samung narau bukuk kaisa narani hatai kaisa lub ganang chung bai chung walai nani ganang sorojontro ganang borok tongkho chini bisingo abo chung khip nai nango abo toi ganang ongklai nini generation niran with next generation no narau sathai
mungsa tongla chung tini next generation narauni bagai ni chung andolon khai kha ADC tupka tabok chung present generation narauni next generation ni bagai andolon ka ham khai ma khai nai broyung thong chalaung thong narauni bakha kachangong nai nang nai tabok kuti rang sabai nai barao nogot nongo thangai ai khoi nai chung no soboni makhang kisi sa butu makhang nai de do kisa makhang butu hai te ong khlai bon algari ngai rang ri di ai rok barao salai tongo tabok je ang hai te ki ba nung hai te abo jodi barao narani makhang nai oi narau no rang ri na nyong khlai ano nung asuk butu makhang nu khana hi nai brabo broi rok bola thanau se ma bu bele mizoram rogo tama nung rang bai ro phai ba ani ro phai khlai nung rang ri nai nung na hai kri nai abo toi khlai nai rok no খুব শিকরি চক্র মারি তাবক অবতই রোগ তাবক অনেক বড় বড় সারক রেখা আইতই নুনো আনো খাইনানি বাগৈ যুগে যুগে তুমি जों তাবক আং 57 বছর 57 ইয়ার্স 64 হইতে 65 হইতে আন্দোলন খাই ফাইমানি তাবক জরা অবতই গান্ডা আং থাংয়াখো সব সময় কক বই মা সানাই जों সয়ত কক সানাই অবনো जों যিনি मोठाने ना हमों तिनी ताई बनाई दी अनेक माने तो जे माने यो जों बुची माया सनिलो जों तिनी बखावो काम के वानसुक नाई नांगो एवं तबक तिनी अनेक पोटेंशियलिटी तिनी चराइरो तिनी बसा बतोइरो क्वालिटी गोबां मा दङ अबनो एक्सप्लोर खालायनो माया तिनी यागो जदि लेजिस्लेटिव प्रशासन अंथों जिनी आलादा चीफ सेक्रेटरी तंगनाय विभिन्न जे स्टेट तंगमानी अबरक मा तंगनाय एवं अबनो नों चराइरक न तबक रमदि जों विदेशो कम से कम 100-200 ड्राइवर फुनो विदेशो जों रहमां खालाय अनेक रां कमायनाय बाराव इंजिनियारिंग दङ ड्राइवर मेकानिक रक दङ तबक साउथ इंडिया अंथों तबक जुदा जुदा स्टेटो राज्य सरकार तिनी 26,000 कोटी बजट खायो आरोनी जिनी एडीसी नो कम से कम 3 भाग ने 1 भाग 6,000 कोटी रिनाई नांगो अब 1,000 कोटी से रिया उनके भाई चालोक नाई बा बो जखन जिनी लेजिस्लेटिव विधानसभा तंखलाय जिनी विधानसभा जों पास खायनाय 100 नि 100 जिनी उ एरिया वो खरस संनाय आय अंखलाय बा जों 5,000 कोटी जदि जों जिनी पाहार अंचलो वाइनै जदि सबाय मांखलाय जिनी एडीसी अंथों जिनी कताल स्टेट अंथों आरो तंगै जदि जों उ रांनो जाय जाय खलाय खरस मांखला खलाय मांखलाय जों बयस्क बरक रबो जिनी सुबिदा अंनाय जे आबो कताल खायसा त्रिपुरा जों संमानि आबो अंनाय जतनो आं खा काहामरिओ तिनी तबक जिनी चेयरमैन जिनी महाराज बो फाइनानि फाइ दङ अर करमसरा आं नुखा जों जाम्पुइनि मिया थाङै तिनि फिरावफोर नुखा आरोबो हाइतैनो स्टेज नामजाक दङ किन्तु जिनि आरो ताइ गैसा सामुं तांनानै जिनि नाङो अबनि बागै जों जतन तिनि खा काहामरिवै आनि कक अरन पाइखा त्रिपुरा मथा लंग लिव बेलाय बेलायखाना हामबाय बरम गोनां न आसों नांखुमानि कक जोंनो साइ कलांमानि बागै हरि ताबुक सिनि बबाग्रा गानाव फाइसक बायगा जों त्रिक त्रिक जों बनो लामसगै खरां यासाग्लायानो आयां हापुं साका तंनाय रक मोरा साका जे तंनाय रक से तलां खरबाय प्लिज नरो फाइ मोरा साका चुकनाय रक प्लिज बबाग्रा फाइसिनाय नरक मादो फाइगेन के हमनाय बोबाग्रा long live बोबाग्रा long live बोबाग्रा welcome बोबाग्रा न लामसगो बोबाग्रा के जनाय स्वागतम आम्बासाबासी बोबाग्रा के जनाय स्वागतम बोबाग्रा न लामसगो हापुं हाताय बोबाग्रा हापुं हाताय बोबाग्रा खानसानि मारे बोबाग्रा खानसानि मारे बोबाग्रा
sini baithang bubagra sini mang no baithang khaina na bagai bubagra loge bodol phai bai de bubagra na loge na bang bubagra loge bodol phai bai de ত্রিপুরা হাসতে ও ইতিহাস তৈরি খাই ত্রিপুরা মাথা সরকার তুম না বাঙালি বোবাগ্রানি লগে ফাইবাই দে বসকাং 2 তারিখ ত্রিপুরা মাথানি সরকার তুম না বাঙালি বোবাগ্রানি লগে বদল ফাইবাই দে জানগো স্বাগতম বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম বোবাগ্রা ওয়েলকাম আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম বোবাগ্রা ওয়েলকাম Bubagrano lamsogo o takurok o bukurok bubagrano lamsona bagai bodol phaibai de future generation no muthangna bagai bubagrano loge bodol phaibai de future generation no muthangna bagai kandari bubagrano bodol lamsogo bubagra welcome bubagra long live hapung hatai bubagra Tuima tisha bubagra Yagra debra bubagra Bubagra long live Bubagra ayuk loktu Bubagra long live Bubagra no lamsogo Bubagra no lamsogo Mortui ahongta Mortui ahongta Omotui ahongta Anaroso paisinai Anaroso tubunai Lokal anaros tubunai Mortoike Mortoike Omotoike Anarosoke Bubagrake Bubagra long live Tipramata long live Bubagra long live Tipramata long live Tipramata beskang 2 তারিখ সরকার বিপুল ভোটে জয় খাইনা বাগাই বদল ফাইবাই দে Tipramata no সরকার নাম না বাগাই বদল ফাইবাই দে বুবাগ্রানো লগের না বাগাই বদল ফাইবাই দে ওতাকুরক অবকুরক চিনি লগে ফাইবাই দে ওতাকুরক অবকুরক বুবাগ্রানো চং লামসনা বাগাই বদল ফাইবাই দে পাহাড় নগর কইতা আছে পাহাড় নগর কইতা আছে গরে গরে কইতাছে গরে গরে কইতাছে গলি গলি কইতাছে বনে জঙ্গলে কইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে আমার কাকিমা কইতাছে আমার কাহা কইতাছে দাদু মশাই কইতাছে রিস্কাওয়ালা কইতাছে গাড়ি চালক কইতাছে দিন মজুরি কইতাছে 10323 কইতাছে 10323 কইতাছে রাজ্যবাসী কইতাছে বিজেপি সিপিএম কইতাছে সিপিএম কইতাছে Tipramata long live Bubagra long live Tipramata long live Bubagra long live Bubagrake জানাই সকলে মিলে স্বাগতম Bubagrake সবাই মিলে জানাই স্বাগতম Bubagrake সবাই মিলে জানাই স্বাগতম Bubagra welcome Bubagra no lamsogo Bubagra no lamsogo Tipramata long live Tipramata long live Tipramata ayog lokto Gore gore কইতাছে গরে গরে কইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে অলি গলি কইতাছে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ পরিমল দেববর্মাও কইতাছে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ পরিমল দেববর্মাও কইতাছে অমলেন্দ্র দেববর্মা সিপিএম এর প্রার্থী কইতাছে বিজেপির প্রার্থী কইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে কুলাইবাসী কইতাছে জামথংবাসী কইতাছে ঘন্টা সরারবাসী কইতাছে কমলা সরাবাসীও কইতাছে মা বোনেরা কইতাছে গিরিবাসীরা কইতাছে সমতলীরা কইতাছে
Bubagra welcome. Welcome, welcome, Bubagra welcome. welcome, welcome, Bubagra welcome. welcome, welcome. Bubagra কে জানাই সবাই মিলে স্বাগতম। স্বাগতম, স্বাগতম। Bubagra না যত মিলে ওই লামসগো। লামসগো, লামসগো। লং লিভ। Long live, long live. Bubagra ফায়াসাক স্লোগান দবইনো তিনি তত্রা কিসে গই লামসক লাইনাই দক। রেডি দে। যত রেডি দে তো। Bubagra ফাইনানে তে 10 মিনিট। যত রেডি দে তো। Bubagra ফাইনানে তে 10 মিনিট নাংনাই। ও 10 মিনিট সে খরাং কিসে লাইনে আইছি যত পালকে আইছি। যাতে করে এই নরেন্দ্র মোদি তামসকে অমিত শাহ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যত দিল্লি হিল্লিনে ফাইনাই রক রাং বস্তা তৈ ফাইনাই রকনে খঞ্জ কিচিং নাই জাতকে চিরিক লাইনে দক। খঞ্জ কিচিং নাই স্লোগান রাইনাই বরনে খঞ্জ কিচিং খঞ্জ ফাটে পর্দা ফাটের নাই জাতকে। Bubagra কে জয় Bubagra কে জয় Bubagra কে জয় মর্তই কে জয় অমতই কে জয় আনারস কে জয় মর্তই কে জয় মর্তই আহংতা অংতা মর্তই আহংতা অংতা মর্তই আহংতা অংতা আনারস ফাইসি নাই ফাইসি নাই ফাইসি নাই আনারস আইতাছে 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 আনারস আইতাছে 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 আনারস আইতাছে মহারাজ বুবাগ্রাও আইতাছে 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 মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে মা বোনেরা কইতাছে বুবাগরা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে বুবাগরা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে 2 তারিখে আইতাছে প্রমথা আইতাছে আমবাসাবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে রাজ্যবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে রাজ্যবাসী কইতাছে প্রমথা আইতাছে অলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে ঘরে ঘরে কইতাছে প্রমথা আইতাছে ফেসবুকেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে হোয়াটসঅ্যাপেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে ইউটিউবেতে কইতাছে প্রমথা আইতাছে বুবাগ্রা কইতাছে প্রমথা আইতাছে বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং লিভ তিপ্রামতা লং লিভ লং লিভ লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং বোমারিও ভোট নাই আনারস ভোট নাই 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 অমত তুইও বহিনলাই দে বাইসা মরতই বহিনলাই দে বোমারিও ভোট নাই অন্তিয়া ভোট নাই মরতই হিনলাই দে মরতই বোমারিও ভোট নাই মর্তুয়া ভোট নাই বোমারিও ভোট নাই মর্তুয়া ভোট নাই বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ লং লিভ লং লিভ তিপ্রামতা লং লিভ লং লিভ লং লিভ আকাশ বাতাস কইতাছে প্রমথা আইতাছে গলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে গলি গলি কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপি জুমলারাও কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপি জুমলারাও কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুশক সিপিএম কইতাছে প্রমথা আইতাছে জিতেন বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে অমিত শাহ কইতাছে প্রমথা আইতাছে অমিত শাহ কইতাছে প্রমথা আইতাছে হেমন্ত শর্মা কইতাছে প্রমথা আইতাছে পরিমল বাবু কান্না কান্না কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুখের জল ফালাইয়া পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুখের জল ফালাইয়া পরিমল বাবু কইতাছে প্রমথা আইতাছে বিজেপিরা কইতাছে প্রমথা আইতাছে সিপিএম রা কইতাছে প্রমথা আইতাছে সুদেব বাবুও কইতাছে প্রমথা আইতাছে মোদিও কইতাছে প্রমথা আইতাছে নরেন্দ্র মোদি কইতাছে প্রমথা আইতাছে বুবাগ্রা লং লিভ
live. Long live, long live, Bubagra long live. long live, long live. Yagra yakse bubagra. Bubagra, bubagra, Tuima tisha bubagra. bubagra, bubagra, Yagra yakse bubagra. bubagra, bubagra, Tuima tisha bubagra. bubagra, bubagra, Yagra debra bubagra. bubagra, bubagra, Tuima tisha bubagra. bubagra, bubagra. Bubagra no buskang 2 tarigo 16 tarigo bud doi seng kebang bud bai keplai kelai nai. Kelainai, kelainai. 16 tarigo seng bo mariwa bud nai. Sabodina. 16 tarigo bo mariwa bud nai. Anara sabodina. 16 tarigo bo mariwa bud nai. Anara sabodina. 16 tarigo kebang bud doi anaras mariwa bud doi 2 tarigo seng chini bubagra no tobo nai. Tubonai, tubonai. Chini bobishot bubagra no 2 tarigo tobo nai. Tubonai, tubonai. Ambasawa 2 tarigo jiti nai bubagra. Jitpura, bubagra. Ambasawa 2 tarigo jiti nai Chitto Deborma. Chitta Deborma, Chitta Chitto Deborma. Deborma no keplai kelai nai. Kelainai, kelainai. Chittoranjan Deborma seng keplai kelai nai. Kelainai, Chini kelainai. future generation no seng keplai kelai nai. Kelainai, Chini kelainai. future generation no seng keplai kelai nai. Kelainai, kelainai. Chini future generation no 2 tarigo keplai kelai nai. Kelainai, kelainai. Ambasawa 2 tarigo bijoy utsap kelai nai. Kelainai, kelainai. Ambasawa 2 tarigo bijoy utsap kelai nai. Kelainai, kelainai. Tuima tuisa sawai tongo bubagra phai tongo. Pai tongo, pai tongo. Tuima tuisa sawai tongo bubagra phai tongo. Tongo, pai. Bubagra no lamsogo. Lamsogo, lamsogo. Bubagra no lamsogo. Lamsogo, lamsogo. Bubagra no lamsogo. Lamsogo, lamsogo. Bubagra ke janai sagotom. Sagotom, sagotom. Bubagra ke janai sagotom. Bubagra ke janai sagotom. Sagotom, sagotom. 2 তারিখে তিপ্রামথারে জয়ের মালা পরে জানামো স্বাগতম। Sagotom, sagotom. বোমারি ও বোডনাই। Anara sabodina. 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 2 তারিখ তবু নাই। Tubonai, tubonai. বোবাগ্রান তবু নাই। Tubonai, tubonai. 2 তারিখ তবু নাই। Tubonai, tubonai. আনারস তবু নাই। Tubonai, tubonai. লোকাল আনারস তবু নাই। Tubonai, tubonai. লোকাল পার্টি তবু নাই। Tubonai, tubonai. তিপ্রামথা তবু নাই। Tubonai, tubonai. তিপ্রামথা তবু নাই। Tubonai, tubonai. বোবাগ্রান তবু নাই। Tubonai, tubonai. চিত্তরঞ্জন তবু নাই। Tubonai, বরং tubonai. রঞ্জন চিত্তরঞ্জন দেবর মানে কেপ্লাই খেলাই নাই। Kelainai, kelainai. বোবাগ্রা লং লিভ। Long live, long live. তিপ্রামথা লং লিভ। Long live, long live. তিপ্রামথা লং লিভ। Long live, long live. বোবাগ্রা লং লিভ। Long live, long live. বোবাগ্রা ন লামসগো। Lamsogo, lamsogo. বোবাগ্রা ন লামসগো। Lamsogo, lamsogo. বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। Sagotom, sagotom. বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম। Sagotom, sagotom. 2 তারিখে জিতবে কে বোবাগ্রা আবার কে দো 2 তারিখে জিতবে কে Bubagra, abarke. বোবাগ্রা আবার কে 2 তারিখে জিতবে কে Bubagra, abarke. 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 2 তারিখে জিতবে কে bubagra, আমবাসাই জিতবে কে bubagra, বোবাগ্রা আমবাসাই জিতবে কে Bubagra, abarke. আমবাসাই জিতবে কে Chittaranjan Deborma. বোবাগ্রা লং লিভ Long live, long live. বোবাগ্রা ন লামসগো Lamsogo, lamsogo. বোবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম Sagotom, sagotom. বোবাগ্রাকে জানাই আমবাসাবাসী স্বাগতম Sagotom, sagotom. বোবাগ্রা ন লামসগো Lamsogo, lamsogo. 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 বোবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome. বোবাগ্রা ওয়েলকাম
welcome. Welcome, welcome, Bubagra welcome. welcome, welcome. Chini bagai sok paika. Sok paika, sok paika. Bubagra sok paika. Sok paika, sok paika. Chini bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Chini bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Chini bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno mathangna sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno mathangna sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno phiokna sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno phiokna sok paika. Bubagra, sok paika. Chini mukti dakta sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno lenglang maruna sok paika. Bubagra, sok paika. Chini dapana phiokna bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Sengno mathangna bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Chini hano phiokna bagai sok paika. Bubagra, sok paika. Tripani mukti data sok paika. Bubagra, sok paika. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Pramota long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. Pramota long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. WF long live. Long live, long live. Buma Badal long live. Long live, long live. WF long live. Long live, long live. Buma Badal long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. PISF long live. Long live, long live. TCF long live. Long live, long live. Ambasabasi long live. Long live, long live. Ambasabasi long live. Long live, long live. Triprabasi long live. Long live, long live. Hansa long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Tay 5 nít nàng nấy. Tay 5 nít nàng nấy. Khorang kisikia khunap le. Hospital sok paijak. Khorang de kisika. ठीक আছে गे tay 5 मिनिट आन मी kisikia কইছি मी आपरो शांतिर बाजार रही फेमेने तिने हाइने हाय যত পাল খলাইনে তেসা বিজয় উৎসবনি দিনো কাহামকে স্লোগান মারলাইনে বলা আপর তো পাল খেরলাই মাগলাক জানি যা পারা পারা মারলাইনাই আবন মই তিনে সিমি প্র্যাকটিস খাই থাংলাইনাই to বুবাগ্রা লং লেপ Long live, long live. তিপ্রামথা লং লেপ Long live, long live. 2 তারিখো সাবো ফাইনাই Bubagra, tumulay. 2 তারিখো সাবো ফাইনাই তিপ্রামথা কপলাইং নাই সে তিপ্রামথা কপলাইং নাই 2 তারিখো সাবো ফাইনাই Di pramata kaplayong nai. 2 তারিখো সাবো ফাইনাই Di pramata kaplayong nai. 2 তারিখো সাবো ফাইনাই Di pramata kaplayong nai. বোমারিও বুড নাই বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. সংনো মথাংনা বাগৈ বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. বোবাগ্রনা লগেরনা বাগৈ বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. চিনি ফিউচার জেনারেশন মথাংনা বাগৈ বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. চিনি ফিউচার জেনারেশন মথাংনা বাগৈ বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. চিনি বসাবতিনা মথাংনা বাগৈ বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. 10323 রক বিজেপি বাই সপ্রাক জাগি আঙ্গৈ তেইসা ফিওক জাংনাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. 10323 সিপ্রাক জাংনা মুসুগিয়াংকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. জিআরপিটি এসটিজিটি থংজাংনানি মুসুগিয়াংকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. 50,000 বছর চাকরি নাই নেই দোকান নাই রং মেসেন নাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. 51 লাখ রাঙর নাই নেই ফোন নাই রং মেসেন নাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. মিস কল রেখে চাকরি মান নাই হিনাই রং ঠকাই নাই রং মেসেন নাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso মিস কল রেখে budinai. চাকরি নাই হিনাই ঠকাই নাই রং মেসেন নাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso 35 বছর budinai. গ্রাম পাহাড় ফারাক খানি সিপিএম মেসেন নাকে বোমারিও বুড নাই Anaraso budinai. এডিসি আমসায়ো কাইসাপানো শহর সুনামিয়া বিজেপি সিপিএম না মেচেন না হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso ও budinai. তাকো রকচিনি লগে ফাইনা হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso চিনি দফানো budinai. মথাং না হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso budinai. বোবাগ্রন কপ্লাই ক্লাইনা হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso budinai. আমবাসা ও 2 তারিখ বিজয় উৎসব খাইনা হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso budinai. আমবাসা বড় রক বিক্রা খাংরানি ইয়ক না হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso budinai. কি প্রসার নম থাংনা হাঙ্কে বোমারি ও বোর্ড নাই Anaraso চিনি হাও budinai. চিনি শাসন খাইনা হাঙ্কে বোমারি
mariwo bodonai Anarasa Bodina. sono bandinai chino thokoknai patal koina no kabrna hangke bo mariwo bodonai Anarasa Bodina. sono thokai bande oi BJP o thangnai a patal koina no kabrna hangke bo mariwo bodonai Anarasa Bodina. jomlar no kabrna hangke bo mariwo bodonai Anarasa Bodina. Porimal deborma kabui tomono munirna hangke bo mariwo bodonai Anarasa Bodina. joto BJP rok bo mariwo bodonai Anarasa joto Bodina. CPM Congress khaine rok joto bojaga bodonai Anarasa Prasam Bodina. thangani symbol bo mariwo bodonai Anarasa Bodina. বিদ্যুৎ দেবর মাসনে থকাই মান্য যোগ্য জবাব নাকে বোমারিও বোর্ড নাই Anarasa Bodina. আনারস বলংনি চিবক বিদ্যুৎ দেবর মান কাব নাকে বোমারিও বোর্ড নাই Bodina. আনারস বলংনি চিবক নরখলাই নাকে বোমারিও বোর্ড নাই Anarasa Bodina. আনারস বলংনি চিবক বিদ্যুৎ দেবর মান কাব নাকে বোমারিও বোর্ড নাই Anarasa Bodina. নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ ন ইয়াক বুকসাকে কিফিলাই দিল্লি ওর হর নাকে বোমারিও বোর্ড নাই Anarasa Bodina. বোবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome, বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, welcome. বোবাগ্রা নলাম সগো Lamsago, Lamsago, বোবাগ্রা নলাম সগো Lamsago, Lamsago. আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, বোবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম Sagotom, বোবাগ্রা Sagotom. নলাম সগো Lamsago, Lamsago, আমবাসানি লোকরক বোবাগ্রা জানগো বোবাগ্রা নলাম সগো Lamsago, আমবাসানি Lamsago, লোকরক বোবাগ্রা খাকসং বাই লাম সগো Lamsago, আমবাসানি Lamsago, লোকরক খাকুফর বাই বোবাগ্রা নলাম সগো Lamsago, Lamsago. আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, বোবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম Sagotom, Sagotom. বোবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome, বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, welcome. আমবাসাবাসী বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, সুস্বাগতম Sagotom, Sagotom, বোবাগ্রাকে জানাই সুস্বাগতম বোবাগ্রা Sagotom. ওয়েলকাম Welcome, welcome. ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, ত্রিপুরা ফিউচার জেনারেশনের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের মহানায়ক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা Sagotom. জাতির রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম Welcome, welcome. ত্রিপুরা জাতির জনক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা Sagotom, রাজ্যের জাতির জনক মহান জাতির জনক বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom. বোবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome. ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom. ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম Welcome, welcome, রবিন হুড অফ ত্রিপুরা বোবাগ্রাকে জানাই ওয়েলকাম welcome, ত্রিপুরার welcome. রবিন হুড গরিবের মুক্তিদাতা ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom. বোবাগ্রাকে জানো গোলাম সগো Lamsago, ত্রিপুরা Lamsago, রাজ্যনি ত্রিপুরা সরন ফিয়ক না বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি রিয়েল হিরো বোবাগ্রা নোলাম সগো Lamsago, Lamsago, বোবাগ্রা নোলাম সগো Lamsago, ত্রিপুরা Lamsago. রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom. বোবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome, দ্য রিয়েল হিরো অফ ত্রিপুরা বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, welcome. Ambassa people welcoming Bobagra. Bubagra, Bubagra. Bobagra welcome. Welcome, Bobagra welcome. welcome, welcome. ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা Sagotom. রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, বোবাগ্রাকে Sagotom. জানাই সুস্বাগতম Sagotom, জোরসে Sagotom. জানাই স্বাগতম Sagotom, বোবাগ্রা Sagotom. স্বাগতম Sagotom, বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, বোবাগ্রাকে welcome. জানাই সুস্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের রবিন হুড বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, দি হিরো অফ ত্রিপুরা বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, দি হিরো অফ welcome, ত্রিপুরা পিপল বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, দি হিরো অফ welcome, ত্রিপুরা পিপল বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, দি হিরো অফ welcome, ত্রিপুরা পিপল বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, welcome. বোবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম Sagotom, বোবাগ্রা ওয়েলকাম welcome, বোবাগ্রাকে welcome. জানাই স্বাগতম Sagotom, Sagotom. বোবাগ্রাকে Joy, ত্রিপুরাকে joy, বোবাগ্রাকে
স্বাগতম 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 ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়েল হিরো রবিন হুড বুবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম 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 16 লাখ এডিসি বাসীর মুক্তিদাতা বুবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম স্বাগতম 40 লাখ ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা বুবাগ্রাকে জানাই স্বাগতম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রাকে মহারাজাকে হংসাকে ত্রিপুরা মাতাকে হ্যালো হ্যালো যত যারা ungklogo tongnai rokno stage ni ungklogo bubagrano hamzake thansano hamzake যারা হাতাই হাপুঙ্গ তংনাই রক যতন মাদো হাবইনাই থানসানি বাড়ি ওয়ান লাস্ট ফাইট নি ডিসিপ্লিন রেলি ফুনগনানি বাগৈ যতন বিসিঙ্গ হাবনা বাগৈ কবক যাও সবাইকে আমি আবেদন করব থানসা যদি আমরা ভালোবাসি ওয়ান লাস্ট ফাইট যদি করতে চাই একটু কষ্ট করে সবাই আমরা মাঠে ঘাটে যারা বাইরে রয়েছে এবং উপরে যারা রয়েছে এবং স্টেজের পিছনে যারা রয়েছে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো থানসার পরিচয় দেওয়ার জন্য সবাই মাঠের ভিতরে ঐক্যবদ্ধভাবে বুবাগ্রার বাসন জোড়ার জন্য মাঠের ভিতরে সবাই ঢোকার জন্য সবাইকে আবেদন জানিয়ে একটু পরে আমাদের প্রাণপ্রিয় ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসীর মুক্তিদাতা রবিন হুড আমাদের বুবাগ্রার কথোপকথন মনের আওয়াজ আমরা সবাই একসাথে শুনবো হামবাই ধন্যবাদ বুবাগ্রা লংলেপ ত্রিপুরা মাতা লংলেপ
to yang tong bokok sai tong oro borok tak karo do o 3-4 জন सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग माठ ऊपर की तरफ थोड़ा आप लोग जगह कर दीजिए ताकि सब लोगों को जगह मिले और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो तो कोई नहीं उन लोग देखिए थांगे नहीं माठ फिलअप खेने बगे अभी हम लोग हमारा प्यारे बुबाग्रा त्रिपुरा का रॉबिन हुड हम लोग का बुबाग्रा का आवाज हम लोग सुनेंगे और उससे पहले हम लोग त्रिपुरा का हम लोग का निशान हमारा रीसा देके बुबाग्रा और हमारा कैंडिडेट आमबसा का चित्तदेव वर्मा जी और हम लोगों का एमडीसी धीरेन्द्र देव वर्मा और कैप्टन राठी जी को हम लोग रीसा देके स्वागत करेंगे और उसके बाद रीसा देना रीसा देके आप हम लोग रीसा देके स्वागत करके बुबाग्रा का हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण सुनेंगे और पहले मैं सबसे निवेदन करता हूं ताली और उसके बाद हम लोग का कैंडिडेट को हम लोग रीसा देके हम लोग स्वागत करेंगे और कैप्टन राठी जी को भी हम लोग रीसा देके स्वागत करेंगे और उनके साथ एमडीसी धीरेन्द्र देव वर्मा को भी रीसा देके स्वागत करेंगे और उसके बाद हम लोगों का त्रिपुरा का रॉबिन हुड हम लोगों को बचाने के लिए जो जमीन में उतरा है हम लोग का प्यारे बुबाग्रा का भाषण हम लोग सुनेंगे ते वैसा जोर से सिनी अबरम गोनां संनो रिसा याफारै लामसौ माने पाइखा माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो साउंडमैन माइक चलेगा? सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ।
I love you. Ang puilaw no norokno khulung mas कांगिया फारूक खुलूंग खा सबसे पहले तिपरा मोथा पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल विजय बाबू आप वहां में क्या प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज दिस इज योर स्टेज विजय बाबू यहां का है एक बार हमारा तिपरा मोथा का प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल को प्लीज बड़े हाथ से ताली देके प्लीज गिव हिम द रिस्पेक्ट इसको थानसा नहीं बोलता है ये विजय बाबू इनका हाथ ऐसे करके यहां में रखता हूं विजय रांखोल बुबागरा ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है जानता क्यों पूरा त्रिपुरा में हम लोग कैंपेन कर रहा है आपके लिए मोथा के लिए हम लोगों को एमएलए नहीं बनना है हम लोगों को तिपरासा का उनका अधिकार देना है इसके लिए हम लोग फाइट कर रहा है कैंपेन कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा है इसको बोलता है बलिदान सैक्रिफाइस जब कोई त्याग देता है ना जब कोई कुछ त्यागता है तो ही बड़ा बनता है विजय रांखोल ने बुबागरा को बोला बुबागरा मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा मुझे सबसे पहले तिपरासा को जिताना है अपने आप को जिताना नहीं है विजय रांखोल खुद ब खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया दफा के लिए आप लोग सब जानता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तभी भी मैं यहां में आया हूं कैंपेन करने के लिए अंबासा में चित्तू बाबू को मैंने प्रॉमिस किया था चित्तू बाबू कि मैं आऊंगा आपके लिए कैंपेन करने के लिए देखो आप लोग कैन सिट देयर हाँ हाँ मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं मैं बैठ के बात करूं हाँ बुरा नहीं मानता ना तो नहीं चेयर आई डोंट वांट चेयर इज फॉर वीआईपी नॉट फॉर बुबागरा बुबागरा's hani busa he'll sit in the floor देखो आप लोग सब बुबागरा का बात सुनना है तो देखो दूसरा पॉलिटिशियन लोग नेता लोग आएगा ये लोग बड़ा बड़ा बात करेगा हम ना पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट है ना भाषण देने में इंटरेस्ट है मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि हमारा जो गरीब बुकुंग बारा है जो गांव में आपके पास घर नहीं है आप भूखा है आपका बच्चा का शिक्षा नहीं है ठीक से हॉस्पिटल में जब आप अपना बुरा को ले जाता है या बुरी को ले जाता है उनको देखने के लिए डॉक्टर नहीं है जिसके पास नौकरी नहीं है जो गरीब है मैं आपके लिए फाइट करना चाहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैंने एक संकल्प लिया मैंने प्रॉमिस किया कि आपको कुछ देना है सब लोग कभी ना कभी भगवान के घर में जाएगा गॉड के घर में जाएगा ईश्वर के घर में जाएगा भगवान ने मुझे बहुत दिया राजबाड़ी दिया रुपया दिया नाम दिया राजा का बेटा हूं बहुत दिया लेकिन एक चीज मैं खुद कमाना चाहता हूं वो है कि पूरा दुनिया जब बुबागरा नहीं रहेगा ना तो पूरा दुनिया को पूरा इंडिया को बोलना चाहिए कि ये बुबागरा ने राजा ने अपने लोगों के लिए फाइट किया अपने लिए नहीं किया ये अच्छा आदमी था और ये तभी होगा जब हम आपको धोखा नहीं देगा ये तभी होगा जब गरीब
बुकुंग बारा के घर में बत्ती आएगा, नौकरी आएगा, खाना आएगा, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में जाएगा, तभी होगा। हमको बहुत दुख लगता है कि मुझे ये बात आज मालूम पड़ा। जब मैं बीमार हूं तब मुझे मालूम पड़ा कि बुबागरा, अगर आपको कुछ भी करना है जिंदगी में तो सबसे पहले अपना दोफा को हेल्प करो, अपने आप को हेल्प मत करो। दोफा का आपका जरूरत है, दोफा के लिए हेल्प करो। मैं बदल गया हूं, आपने मुझे बदला। बड़ा बड़ा लीडर लोग दिल्ली से आ रहा है आजकल, 2018 में भी आया था। किसी ने बोला बाटा होबे, रेगा 340 टाका होबे। मिला रेगा 340 टाका? नहीं, किसी को तो मिला होगा, किसी को मिला? तब और एक लीडर ने बोला कि ये फोन निकाल के बोला कि मिस कॉल करो, चाकरी मिलेगा। मिला? तब कल अमित शाह बोला कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है त्रिपुरा में। हम लोग का गांव में पानी नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में अगर कोई भी, आप लोग तो अंबासा से है, ढलाई से है, हम आपसे एक सवाल पूछता है। अगरतला में कोई, भगवान ना करे, अगरतला में कोई भी मलेरिया और डायरिया से नहीं मरता है, लेकिन अंबासा ढलाई में लोग आज भी 2023 में भी मलेरिया और डायरिया से मर रहा है। ये कहीं में नहीं होता, सिर्फ यहां में होता है। क्यों? ये है सबका साथ सबका विकास, ये है सबका साथ सबका विकास। आप बोलता है कि अच्छा पानी नहीं मिला, तो ही ठीक है, नहीं मिलता ना। लेकिन ये लोग बोलता है हर घर नल, नल लगा दिया, नल से तो ही नहीं आता, जल नहीं आता। ये दुख का बात नहीं है। आज हम लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं? अगर ये सब दिया जाता, अगर रास्ता दिया जाता, अगर शिक्षा दिया जाता, नौकरी दिया जाता, अधिकार दिया जाता, तो हम लोग ये बात करता नहीं। ये नेता लोग, और 2018 में बोला कि हमारा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा। मिला आपको स्मार्टफोन? क्यों इतना झूठ बोलता है? दिल्ली से आता है 2018 में, बड़ा बड़ा बात किया, 5 साल तक कोई मिला देखने के लिए नहीं मिला। अभी 2023 में फिर से निर्वाचन है, इलेक्शन है, फिर से आ गया, डेवलपमेंट होबे, उन्नति होबे, आपनार काज पावा जाबे। फिर से इलेक्शन के टाइम, फिर से इलेक्शन खत्म, वापस दिल्ली में गुड बाय, ओके बाय बाय, ये हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें कॉकबोरक में क्या बोलते हैं जानता? ये लोग बोलता था ना चलो पलटाए, ये लोग तो क्या, चलो थकाए। राइट? राइट कि नहीं? ठीक बोल रहे? ठीक बोल रहे क्या? ऊपर में आप लोग है, हम कुछ गलत बोला? हम झूठ बोले नहीं आए। मैं भी दिल्ली गया, हम लोग को बुलाया था, चित्तू बाबू भी था, विजय रामखोल भी था। इसमें इनको वापस दिल्ली भेजना है, ये लोगों को। हम लोग दिल्ली गया, अमित दिल्ली गए छिलो, सब लोग थोड़ा सा फोटो दिखाओ तो, हाथ मिलाओ तो ड्रोन में। मैं दिल्ली गया, विजय बाबू था, चित्तू बाबू था, जगदीश बाबू था, अनिमेश था, मेवार था, और वहां में ये लोग बोलते हैं कि ठीक है,
আপনি আমাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, বাট আপনার যে ডিমান্ড আছে আমি রাইটিং এ দিতে পারে না। হয়ে যাবে যে আপনার ডিমান্ড আছে, হয়ে যাবে, বাট আমি রাইটিং এ দিতে পারে না। আমি বলে কেন, আমি তো আমার মনে ছিল কি আমার বুকুং বারা রাইটিং করতে পারে না, আপনি রাইটিং করতে পারে না, क्यों क्यों ये लोग राइटिंग में नहीं देना चाहता? क्योंकि ये लोग क्या करना चाहता, इलेक्शन के बाद एनसी दे बर्मा का संघ क्या किया, एनसी दे बर्मा का संघ क्या किया, ठकाए, क्या किया, हर चीज में ठकाए। अभी यहां में 2 दिन के बाद देश का प्राइम मिनिस्टर आएगा, नरेंद्र भाई मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी यहां में 2 दिन के बाद आएगा। मैं बहुत आदर करता हूं, देश का प्राइम मिनिस्टर है, कुर्सी का तो सलाम करना चाहिए, देश का है, बीजेपी का नहीं है, देश का। क्या बोलेगा नरेंद्र मोदी, क्या बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, भाइयों बहनों हमने रास्ता बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है। और एक बात बोलेगा, देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो जनजाति है, देखो हमने राष्ट्रपति को जनजाति बना दिया, ठीक है। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है कि नहीं? अभी हमको बताओ, यहां में मुसलमान है, मुसलमान लोग भी है। वाजपेयी ने बनाया रामनाथ कोविंद को, और वाजपेयी ने बनाया अब्दुल कलाम को, तो मुसलमान ठीक हो गया। सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने बनाया प्रतिभा पाटिल को, बुरुई को बनाया, तो बुरुई का कल्याण हो गया, आपको मिल गया सब। सीपीएम ने दशरथ देव को बनाया, तो तिपरासा ठीक हो गया। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ने द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया, तो पूरा तिपरासा जनजाति का कल्याण हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूं, ये बुबागरा एक आदमी को एमएलए, मंत्री, एमपी, वीआईपी बनाने के लिए नहीं आया है, ये बुबागरा 14 लाख तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए आया है। हर चीज में झूठ। और रहा बात सीपीएम, यहां में कौन लड़ रहा है, सीपीएम की कांग्रेस? कोई जानता नहीं, कोई जानते ही नहीं, हम आपको बोल रहे हैं, हम जानता है सीपीएम लड़ रहा है, लेकिन सब पब्लिक से पूछो कौन लड़ रहा है, कोई नहीं जानता। कोई बोलता कांग्रेस, कोई बोलता सीपीएम। ग्राउंड में नहीं है, सीपीएम और कांग्रेस ग्राउंड में नहीं है। 5 साल में हर कांग्रेस का लीडर को डंडा मारा गया, बीजेपी का सरकार ने डंडा मारा। दिल्ली से लीडर आया, मार खाया। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला। मैं सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को एक बात बोलना चाहता हूं, आज आपका नेता आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। आप तिपरा मोथा को देखो, इतना लोग है, इतना वॉरियर्स है। आज अगर आपने वोट किया अपने पार्टी को, आपका वोट नुकसान में जाएगा। ओनली तिपरा मोथा आज आपको प्रोटेक्शन, आपके परिवार को, आपके घर को दे सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। हमारा फाइट यहां अम्बासा से किसके साथ है? कौन है जो बीजेपी को अम्बासा से हरा सकता है? सिर्फ तिपरा मोथा है। तो जो लोग आज भी वंदे मातरम, लाल सलाम करके जा रहा है ना, अगर आपको 5 साल बचना है त्रिपुरा में,
क्योंकि बीजेपी अगर जीतेगा तो आपको घर जला देगा, आपको डंडा मारेगा, बाइक वाहिनी आएगा। अगर आपको बचना है, अगर आपको भविष्य के बारे, अपने बच्चे के बारे, अपने परिवार के बारे, अपने घर के बारे, अपने चाकरी के बारे परवाह करना है, तो एक बात समझ लो, ओनली टिप्रा मोथा कैन प्रोटेक्ट यू। मीडिया लोग में बहुत लोग हैं बोलते हैं कि महाराजा तो सांप्रदायिक है, कम्युनल है। बीजेपी का मीडिया बोलता हम कम्युनल है। जिस परिवार ने रविंद्रनाथ टैगोर को इतना आदर किया, जगदीश चंद्र बोस को सहायता किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के साथ दोस्ती था महाराजा वीर विक्रम का, जिस परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, गेदू मियां शुजा मस्जिद, जिस परिवार ने चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जमीन डोनेशन दिया, जिस परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी, मां मंगल चंडी का सुरक्षा किया, आज भी उस वहीं में पूजा करता हूं, जिस परिवार ने बुद्ध मंदिर बनाया, आज वही परिवार को आप सांप्रदायिक बोलता है। छी 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 छी। ठीक है, आपके पास पैसा है बहुत, आप मीडिया को खरीद के कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब से टिप्रा मोथा आया है, त्रिपुरा में बंगाली और टिप्रासा का कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो समझता हूं कि बंगाली भी गरीब है, टिप्रासा भी गरीब है। बंगाली के पास भी नौकरी नहीं है, टिप्रासा के पास भी नौकरी नहीं है। मैं ये भी समझता हूं, झगड़ा कौन लगाता है? हम लोग का पब्लिक बहुत अच्छा है, सीधा है, ईमानदार है, दिल का अच्छा है। प्रॉब्लम हमेशा नेता में है, लीडर में है। ये लोग पूरा दिन बंगाली, तिपरासा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट करके टीवी में दिखाते रहता है और नौकरी के बारे कोई बात नहीं करता, उन्नति के बारे कोई बात नहीं करता। यहां में आके ये लोग मंदिर के बारे बात करेगा, लेकिन हमको बाथरूम भी चाहिए, हमको पुल भी चाहिए, उसके बारे बात नहीं करेगा। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसके बारे बात करेगा। यहां में आके थानसा के बारे, हमारा पूरा एरिया के बारे बात नहीं करेगा, लेकिन बात करेगा चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका दाढ़ी इतना लंबा है, ये इसका आंख इतना छोटा है, इसके बारे बात करेगा, लेकिन असली इशू के बारे बात नहीं करेगा। ये सब नेता लोग क्या है? हाँ, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जब नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे अम्बासा में और बोलेंगे हमने ये किया वो किया, आप लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? और वो बोलेगा अरे भाई ये थोकाई, मतलब ताली मार रहे हैं। देखो हम लोग बेवकूफ नहीं है, बुकुंग बारा लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग जानता है हमको क्या चाहिए, हम लोग किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ पैसा फेंकेगा। आपका नाम क्या है? समीर देवर्मा, सुमित देवर्मा। पैसा फेंकेगा ना, वही बैठ कर पैसा फेंकेगा, ले लो वो पैसा। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं? कौन ने बोला ना? एकदम लेना चाहिए। वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है जो आपका रास्ता नहीं बनाया, खा लिया। वो पैसा ड्रग माफिया का है जो नशा बेच रहा है। वो पैसा बिजनेसमैन का है जिसने आपका रुपया लेकर पैसा खाया। जब बीजेपी आके रुपया बांटेगा ना, एकदम लो, 100% लो। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? उनका बाप का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। 5 साल आपको गरीब रख के पैसा कमाया, आज पैसा फेंकने आ रहा ना, ले लो लो। 70 साल से हमारा बुकुंग बारा को, हमारा गरीब लोगों को नीचे रखा, आपको गरीब रखा, खुद घर बन गया, बंगला बन गया, आपको गरीब रखा। अब इलेक्शन आया है, पैसा फेंकने आया है ना, ले लो। अब
आप लोग थोड़ा रुपया कमाओ और उनको गरीब बनाओ, उनको आप गरीब बनाओ। अब बोलेगा টাকা নিয়ে বিজেপি রে ভোট করো, আপনি বলেন হ্যাঁ 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 এবার তো অবশ্যই বিজেপি রে আমি ভোট করব, 100% আমি বিজেপি রে ভোট করব, और जाके अनारस में वोट डाल दो। और यहां में जो बंगाली है, यहां में मीडिया ने भी मुझे, कलकत्ता के मीडिया ने भी 2-3 सवाल पूछा, बोला कि महाराजा ये ग्रेटर त्रिपुरा में तो बंगाली को हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आपका राजा त्रिपुरा का महाराजा का परिवार से है, वीर विक्रम का नाती है, हम लोग कम्युनल नहीं है, हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। जिसने बिप्लब देव को, जो पहले मुख्यमंत्री था, उसको बांग्लादेशी बोला, हम सबके सामने बोला। जिसने बांग्लादेशी गो बैक बोला, जिसने त्रिपुरा पुलिस टेररिस्ट बोला, जिसने त्रिपुरा सरकार बांग्लादेशी सरकार बोला, जिसने बोला सब चकमा को बाहर फेंक देगा, बंगालीज को बाहर फेंक देगा, वो अब क्या बोले। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया है, कोई भी गंदा आदमी, कोई भी चोर, कोई भी कुछ भी बोले, वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, एक धुलता है, एकदम सफेद हो जाता है, घुमा घुमा के। हाँ, अब हमको बताओ, ये बुबागरा ने कभी नहीं बोला बांग्लादेशी गो बैक, बिप्लब देव बांग्लादेशी सरकार, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा पुलिस टेररिस्ट, जिसने ये बात बोला चकमा को बाहर फेंक देगा बांग्लादेश में, जिसने ये बात बोला वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है आज। बुबागरा ने ये कभी बात नहीं बोला। तो जो मीडिया बाहर से आ रहे हैं, जो मीडिया बाहर से आ रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा अपना होमवर्क कर दो। आपको लगता है मैं खराब हूं, मैं खराब नहीं, मैं जहां मैं था वहीं मैं हूं। मैंने हमेशा बोला लॉलीपॉप मैं नहीं लूंगा, मैं कभी भी एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं किया। मैंने हमेशा बोला बिना राइटिंग का अलायंस नहीं होगा, नहीं हुआ। मैंने जो भी बोला किया। और जो लोगों ने आपसे चंदा लेकर रुपया कलेक्ट करके बाहर गया, वही आज जूता पॉलिश कर रहा है, वो लोग है ठकाई। तो प्लीज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, लेकिन आप भी एक बात बता दो कि त्रिपुरा का बुकुंगबारा लोग कम्युनल नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग सबको प्यार करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। और हाँ, जीतना भी पड़ेगा। और जीतेंगे तो जोर से बोलो, जीतेंगे तो, हारेंगे तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेंगे। पूरा जिंदगी नौकरी करने से, पूरा जिंदगी भीख मांगने से अच्छा है कि अपना अधिकार के लिए एक बार फाइट करो। आपका बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, डरने का क्या प्रॉब्लम है? फाइट करेंगे कि नहीं? ये जमीन किसका है? चीनी हाँ। तब अगर आपको अपना शासन चाहिए तो 16 तारीख को चित्तरंजन, अनारस, नॉट देबबर्मा, नॉट रियांग, नॉट मॉग, नॉट चकमा, नॉट मोलसोम, नॉट उच्चोय, नॉट काइपेंग, not anybody but a Tiprasa, and a committed Tiprasa, not a Rankhol but a Tiprasa. वोट करो। ये फाइट इनका नहीं है, ये फाइट विजय रांखोल का नहीं है, ये फाइट मेरा नहीं है, ये फाइट आप सब का है। लास्ट में बुमा बदल को मैं कुछ बोलना चाहता हूं।
यू नो आप लोग शर्मा रहा ऐसा करके बुमा बदल से। आप लोग ने बहुत प्यार दिया। कल मैं बीमार था तो एक बुमा आया, हमको बोला ये दवाई है, पत्ता लाया था, इससे आप ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन एक गरीब बुढ़ा बुमा आके हमको दिया, मैंने ले लिया। ये प्यार है, ये प्यार ना कि हम बुबागरा को ठीक कर सकता है, ये ले लो, बिथी ले लो, ये प्यार है। आपने बहुत प्यार दिया। हम लोग हमेशा बोलता तिपरा सा आई क्लॉक थोंग, आज सब लोग बोलो बुमा बदल लॉन्ग लिव। बोलेगा? बुमा लोग नहीं बोलेगा, सेकला को बोलना पड़ेगा, यूथ को बोलना पड़ेगा, पूरा को बोलेगा। बोलेगा कि नहीं? हाँ, बहुत सैक्रिफाइस किया। हाँ, बुमा बदल। अरे क्या चाकू ही नहीं खाया आपने, गुदक नहीं खाया? जोर से बोलो, बुमा बदल। ये बहुत खाया चाकू। बुमा बदल, बुमा बदल, बुमा बदल। देखो अब बुमा लोग ताली मारो, आप लोग सबने आपको अप्रिशिएट किया। थानसा इसको भी बोलता है। थानसा तब होता है जब कोई नहीं देखता कौन देबबर्मा है, कौन रियांग है, कौन मोग है, कौन जमतिया है, कौन रंगखोल है, कौन उचोय है, कौन मोलसोम है, कौन काइपेंग है। थानसा उस टाइम भी होता है जब सब एक होके काम करता है। ठीक बोला सूरजीत? लास्ट में 16 तारीख को आप ऐसा कर रहा हमको वहां में नहीं बुमुंगता मा, वो बुरी को देखो, वो नहीं बुमुंगता मा मोग। अरे यहां में अपना मौलसोम भी है। हाँ, मौलसोम भी है। ओ तो हम जो थानसा बोल रहे हैं ना, मुनखार ना, हम लोग भी बुकुंग बारा नारबुंग भी थानसा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, हम लोग हमबाई बोलता है, आप लोग कराए आसान बोलते हैं। हाँ, हम लोग सुब्राई बोलता है, आप लोग पथियन बोलता है। देखो विजय बाबू ने इतना सिखा दिया हमको। एंड गुड नाइट इज व्हाट? जनहै, जनहै। सीख रहा हूं, आपके साथ फाइट भी करना है, आपके साथ रहना भी है, और आपके साथ आगे भी बढ़ना है। इस टाइम 16 तारीख को सब लोग किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? और जब मोदी जी आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाओ और जाके बोलो। हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। क्या बोलेगा? हमको सुनाई नहीं दे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ठोकाई तो हुआ है 70 साल में। तो सब लोग खड़ा होके एक संग वो अपना नेशनल मीडिया, बाहर से चैनल भी आया है, चला गया। आइए ना, आइए थोड़ा सा देखिए ना। अरे हमको भी देखिए ना, थोड़ा सा बाहर से टीवी चैनल आया, थोड़ा दिखाना चाहता है। पावर ऑफ तिपरासा, पावर ऑफ थानसा, पावर ऑफ मुनखा। आ रहा है, आ रहा है। नहीं अब अरे कैमरा से लगाइए ना। ये है अम्बासा, और हम लोग कुछ कॉक बोरक में बोलेंगे, थोड़ा कवर कीजिए। चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा, तिपरासा, तिपरासा, तिपरासा। बेलाय बेलाय नो हमबाय खुलुंखा, धन्यवाद। तिपरा मथा आई क्लॉक थोंग, तिपरासा आई क्लॉक थोंग, थानसा आई क्लॉक थोंग, हमबाय।
Khazani takuk tai bukuk song. Khazani takuk tai bukuk song. Norok jatono turuk turuk thangbai di. Tini ni. Chini o panda. Orono pairika. Jotono norok. Kaham kurung khayai. 7 din ni bagai. Than sawo tong di. 100% Chini ambasa 47 no. Chini sar Chitto de Burma. 6000 but bisi bai. Keplayang nai. Hambai.